नमस्कार जय जगन्नाथ। आज गोटे फेर से नुआ वीडियो देखमा। आज ई साइड आयरन करबी और ई साइड भी आयरन करबी, दुटा साइड आयरन करबा देखामी। तापर ई साइड क्लियर कला पर सिलाई सारला पर एटा भी देखाबी। देखो मोर वीडियो ने पूरा क्लियर देखबे, स्किप नहीं करबे, वीडियो के एंड पदे सब देखबे। देखो मैं आयरन करबा स्टार्ट करमी। दुटा साइड এটা সিট এটা লগে করে সব আয়রন করবা পড়ছি। দেখো साइड आयरन नहीं गला पर एंता दिशे। देखो सब टे देखे देनी साइड देखले इटा गोटे साइड से ब्लैक गोटे देखुन केनता दिशे। एटा भल देखा गला तापर ऊपर रखीदेनी। ई साइड सिलाई बोलथनी अब नहीं सिलाई आ गोटे ब्लाउज टी देवार अच्छे है कथा। ई ब्लाउजटा देवार अच्छे एटाके बनाई देसी आग, तापर जाके साइडटा बनामी। काना पियो चा सकाल सकाल चा आनी कर पी पगाला ना चा बनाई कर निजे बनाई छु आराम छु ना। हां तर मा कहीं गला सकाल सकाल चा बनाई कर पी देना। एटा से ब्लाउज काटुथनी तार हैंड ब्लाउज देखो थी तुमको सिलावर कथा और सवार लगी देखे हमारे मैडम सिलेवर दुटा पैंट इटा में सब लोहरा बाहर जीवर लग बाहर मैडम बाहरी गले सेदरगा बाटे जाऊँ इटा सेदरगा पहुँची जा। एनएच के पहुँची गना सैदरगा एनएच 59 जगन्नाथ मंदिर टुर्ची ब्रिज गुरुवार दिन पूजा कर फिकी दिया सामान चली जाऊँ साफ लहरा आमर गाँ के जाऊँ पूरा आमर गाँ पहुँची गनु आम्बेर से एटा कथा हो एटा मोर भाई है। बहुत बुढ़ी हो गल ना तो तार स्वर भी ठीक से नहीं ना है। कहाँ कहाँ बोलू तार तार से जानवा कहाँ कहाँ कहूँ भी आम बुझी से गोटे गोटे कथा इटा मोर माँ टी बेसी सेवा करसी मोर बैठटा आमर मैडम जाइला नख फक काटी दे आम बेटा बोला
এবার নখ কাটি দেওয়া কথাবার্তা হচ্ছে এটা আমার ক্ষেত মানে দেখি যাচ্ছেন টিকে আমার ক্ষেত মানে গছ ফুটছে সব দেখুন ଯାଇଥିଲି খুব ବହୁତ এটা ধান মড়া হয়েছে হ্যাঁ আমার ক্ষেতকে যাইনি বুলিলা আমার গাঁর ক্ষেত মনে এটা আমারটা হ্যাঁ দেখ খজুর গাছ উঠেছে হ্যাঁ ঘর আছে আমার ঘর আমার ক্ষেত এটা বসনো ଆଉ ଥରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ବୁଲିକରି ଆଇନି ହେଲା এটা আমার হল মনে অছ ଆମେ ଗଲେ ଏଇ ଘରେ ରହିଯାଇସୁଁ ପ୍ରାୟ ଏଇ ସ୍ଲାବ୍ ଘରେ ରହିଯାଇସୁଁ ଗଲେ କଟନ ରହିସୁଁ ଆମର ସାନ ଛୋଟ ଭାଇ ରହିସି ନା ଆମେ ଏନେ ରହିସୁଁ ନା ଆମେ ଗଲେ ଏନେ ରହିସୁଁ ଘର ଟିକେ ଚକାଚକ ଅଛେ ତ ନା ଏନେ ରହିଦେସୁଁ ଆମେ এটা উপরকে তলকে যেদিন উপরকে আছে আমার গাঁ আমার ঘর এটা আমার বাইক আছে আমার ইনে রହୁଥିନୁ আଗ ଆମେ ପହିଲା মোর মা মশলা বাটুছে চিকেন বনাবা তো এবেকা ଆମେ আইছু ବୋଲିକରି আমার গাঁ আড়ে ଟିକେ ଦେଖ এটা হচ্ছে আমার পড়া ইয়াড়ে ক্লব ঘর আছে এটা মোর কাকা ঘর ঘর গুটে এটা মোর কাকা